Sum of linear equation means more than one equation is considered. अच्छा, more than one माने कितना है मेरे को कौन equation नहीं consider कर पेरे system of linear equations with more than one variables. हाँ dx by dt मान का हमें रिप्रेजेंट कर सकते dx by dt dt है ना बेटे जो टी क्या मैं कहूँ a11 is a function of t into x1 x plus a12 is a function of t into y plus f of t. Out of dy by dt is some type of a11 into t function of x a function of t plus a1 a21 then a22 function of t into y is equal to this is f1t this is f2t. এই যে দুইটা ইকুয়েশন আমি কনসিডার করলে এইটা হচ্ছে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস অন টু ভেরিয়েবলস এটি x আর y কোন হবে ডিপেন্ডেন্ট না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস এটি আমি যেগুলোকে নেইছি ভ্যালু কোন a11 নিয়ে আইছি ଆଉ কনস্ট্যান্ট কে a12 নিয়ে গেল ଆଉ কনস্ট্যান্ট কে a21 নিয়ে গেল a22 নিয়ে গেল এই চারটা আমার কনস্ট্যান্ট আছে দেখো এই যে চারটা ভ্যালু নিয়ে গেল তার সাথে কিছু ফাংশনাল ভ্যালু নিয়ে আইছি f1t আর f2t f1t আর কোন f2t এই চারটা আমার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কনসিডার করা হয়েছে তাহলে এগুলা কোন these are the some conditions of a given differential equation. These are the some conditions of the given differential equations on a closed interval AB. These are some conditions within this interval. AB interval ভিতরে a11 a12 a21 a22 f1t f2t এটা এক্সিস্ট করছে আচ্ছা যেতেবেলে আমার f1t and f2t are connected this system equations then that is called non-homogeneous equations. This is called non-homogeneous under some conditions. f1t is not equal to 0, f2t is not equal to 0, then equations are called as non-homogeneous equations. Called as non-homogeneous equation. Right? f1t not equal to 0, f2t not equal to 0, then this equation, which equation? This equation. If this value is not equal to 0 and this value is not equal to 0, then this equation is called as the non-homogeneous equations. Okay. If that is 0, then equation called as homogeneous equation. Case 2 and this is case 1. If f1t
is equal to 0 and f2t is equal to 0, then functions is called homogeneous. Then functions is called homogeneous equation. Sorry, equations. These equations are called as homogeneous. These equations are called as homogeneous. Equations are called homogeneous equation. हाँ एटी हमर dx by dt और dy by dt नले x वेरिएबल भी t रे सहित डिपेंडेंट a11 t हो a11 टा t फंक्शन हेले डेरिवेटिव पे तापरे a21 भी t हो a12 भी t हो a22 भी t हो हेले दिस इज द t functions काहे ना डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t अछि this is also derivative with respect to t अछि तले ए जो टोटल इक्वेशन टा अछि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जेतेबेले कंडीशन f1t और f2t नॉट इक्वल टू जदी ए दिटा 0 हो जिवे तले एटा हम कोन करबा होमोजेनियस इक्वेशन करबा बट ए सब वैल्यू गुडा हमर गोटे इंटरवल भीतर होछि जोटा क्लोज इंटरवल नि आछि a b माने क्लोज इंटरवल a b भीतर रहउछि हला नेक्स्ट एटा का हम केमति सॉल्यूशन करिवा हम जो इक्वेशन टा नै थिले हम कोन इक्वेशन नै थिले ना dx by dt नै थिले गोटे आ गोटे कोन थिला dy by dt नै थिले ए dt ए इक्वेशन कोन थिला ना a11 फंक्शन ऑफ t थिला तापरे x थिला प्लस a12 फंक्शन ऑफ t थिला तापरे केते प्लस y थिला ना y प्लस f1t थिला अच्छा एटा हम प्लस एटा y हेबो प्लस f1t तापरे एटा कोन थिला a21 थिला फंक्शन ऑफ t into x plus a22 function of t into y plus f2t ए इक्वेशन ना बतला दिस इज इक्वेशन हम नेमिंग करतले एटा को हम सॉल्यूशन केमति बाहर करिया जदि एटा होमोजेनियस इक्वेशन हबो ताल x जगह xt पकेबा y जगह yt पकेबा ऑन द क्लोज इंटरवल ऑफ ab for homogeneous homogeneous माने कोन f1t is equal to केते f2t is equal to 0 सेटा 0 होला सेटा होमोजेनियस हबो ताले होमोजेनियस रो सॉल्यूशन केमति पकेबा ना x जगह रे हमें xt पकेबा और y जगह रे yt पकेबा consider for solution consider for solution of the problem इने कोनला consider for solution of the problem on the interval close interval ab it is considered it is on close interval ab a duita solution exist करसे under this interval the continuous and existence uniqueness solution of the system one content that's it एरुडा हमर एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम रहिछि ए होमोजेनियस सिस्टम केसन हम या पूर्व एक्जिस्टेंस ओटे क्राइटेरिया कहितले मन अछि एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस फर्स्ट रे जे कहितले एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम तो दे नथिलो ना हां एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस हम सत्र कहितले जे लिप्स कंडीशन ओटे थिला तमर ए जो भलिया गोटे कंडीशन इक्वेशन थिला
rectangular format रहिबो ए x रो लेंथ रा a रहिबो y रो लेंथ रा b रहिबो एठी जो फंक्शन ता हमर एग्जिस्ट करिवो एटा कोन हो कंटीन्यूअस एंड बाउंडेड रहिबो हेले सेटा एक्जिस्टेंस हला यूनिकनेस कोन थिला हां एठी एई फंक्शन रो डेरिवेटिव ता del f by del y आउ y differentiable and continuous under this interval हला ए फंक्शन भी एठी कंटीन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो ए y also continuous हो एंड डिफरेंशिएबल हो of this specific region हला आ दुइटा सरे भी कोन होतिबो बाउंडेड होतिबो ताहले हमें कोन कहबो दैट इज आल्सो माने यूनिकनेस ए एक्जिस्टेंस थ्योरम तो वर्तमान हमर एटी होमोजेनियस रो एक्जिस्टेंस थ्योरम अछि existence theorem for homogeneous equation existence and uniqueness solution and uniqueness solution existence and uniqueness solution let हम जो इक्वेशन रे कंसीडर करथिले फर्स्ट इक्वेशन 1 जो कंटेन करी छी के a11 a12 a21 a22 f1 and f2 be continuous in closed interval ab be continuous in closed interval ab कौन बे a11 हला a12 हला a21 हला a22 हला f1 हला and f2 be the continuous on this closed interval and x0 y0 are the constants and x0 y0 are constant x0 y0 are constant m माने constant है x0 y0 दुटा constant है तो then equation 1 must be satisfy this condition xt0 is equal to x0 हो और yt0 is equal to y0 এটা তার ইনিশিয়াল কন্ডিশন স্টার্টিং পয়েন্টটা this is theorem is called as the existence and uniqueness theorem এটাকে আমি কোন বলছো existence and uniqueness theorem हैला अच्छा existence and uniqueness theorem वर्तमान डिस्कशन करिबा homogeneous and non-homogeneous solutions now we are coming to discuss about homogeneous linear systems homogeneous linear systems हमें homogeneous linear system कहबा homogeneous linear system माने कोन ना dx by dt is equal to हमें जो फंक्शन ला थिला कोन थिला dx by dt का a11 t हबो x हबो प्लस a12 t of y homogeneous ते फंड 0 हो जिवो सेम द dy by dt नै जिवो dy by dt कोन हबो ना a21 t हबो x plus a22 t हबो into y এটা হচ্ছে homogeneous system of equations এই দুইটা ইকুয়েশন হলো homogeneous system of equations আচ্ছা the fundamental results of the whole system is contained in the following আমি এটাকে সলিউশন কেমতি করবা এনা তা পূর্ব homogeneous solution কইতিলি কোন বলে x = কোন পকাইবি ইয়া পূর্ব যেটা ছিল x = x t পকাইতিলি and y = y t পকাইতিলি তাহলে এটি homogeneous solution of system रे हम कोन पकेबा ना
if the homogeneous systems, if the homogeneous systems यदि एटा हमर homogeneous system होछि हमें पुट करिबा कोन दीटा सॉल्यूशन हबो x is equal to x1t गुटे नेबा आ y is equal to y1t गुटे नेबा ता सहित आ गुटे सॉल्यूशन नेबा x is equal to x2t गुटे नेबा and y is equal to y2t. This is the systems homogeneous system of equation. X is equal to x1t and y is equal to y1t, x is equal to x2t and y is equal to y2t. On the closed interval AB, this is also both solution we consider on the closed interval AB. This solution is considered on the closed interval AB. Then what is your solution? Now solutions becomes x c1 x1t plus c2 x2t, c2 x2t, and y is equal to c1 y1t plus c2 y2t. This is your solution. ताला हम एठी दुटा सॉल्यूशन ला गोटे x रो गोटे x1t हबो आ गोटे x रो x2t हबो आ गोटे y रो y1t y2 रो y2t हमर x1 रो सॉल्यूशन टा गोटे जगह प्लस कर दिले दैट इज x हिजिवो और y1 रो सॉल्यूशन टा गोटे जगह प्लस कर दिले दैट इज y हिजिवो. So this is our solution of the system of equation homogeneous equation. एरा का सॉल्यूशन ना homogeneous equation रो सॉल्यूशन. तो फाइनली this solution eta ka ame kon kochu mane kore equation ta ame nei gele this is a homogeneous solution, this is a homogeneous solution. c1 c2 ta kon hobo that is a constant, c1 and c2 are constant, this is the constant c1 c2 we say that is a constant. And solution this one, this equation, suppose this is E5, this solution can exist if del t value हमें जो solution पहले हमें इटे उटे del t बाहर करेगा del t टा कौन होगा ना determinant of x1t and y1t, x2t and y2t that determinant number. If this value is not equal to 0 on the closed interval like baby, okay, tahale solution is exist. This is called as the general solution of 3, and this is called general solution. Under this condition, if this column and this column determinant is not equal to 0, this determinant and this determinant column is not equal to 0, then system of equation also called as a solution. It is useful to note the vanishing and non-vanishing of the determination of del t does not depend upon the value of t. It vanish habare t ro kichu bhumika nahi, that does not depend upon the t. Next, how to solve this one actually? Good example now test kariye. एरा गोटे केस जतटा नॉट इक्वल टू 0 होला हमें सेटा कहू दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होला ताहले हमें सॉल्यूशन बाहर करियो बोली कहू जदी सेटा 0 हो जिवो कोन हबो जदी सेटा 0 हो गेला कोन हबो हमें जो सॉल्यूशन उडा चूज करथिले दिस वैल्यू ए वैल्यूटा एटा को हम टेस्ट करले ना ए दुटा डिटरमिनेंट बाहर कले नॉट 0 होला ताहले हम सॉल्यूशन करिबा हला जदी सॉल्यूशन हे गेला ताहले ए कोन हबो माने लिनियरली इंडिपेंडेंट हे जिवो
এই কলমটা কোন হবে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইবে তাহলে আমরা লিখি দিই পারবা ইফ del t becomes 0 তাহলে all variables are linearly independent কি কি ইকুয়েশন যে ভ্যালু আমি নেইছিলে that is linearly independent x1t x2t linearly independent মানে এটা 0 হবে that is equal to 0 that 0 that 0 okay by x1t y1t x2t y2t are linearly independent this is linearly independent on the interval closed interval of ab okay this one is linearly independent on the closed interval ab अच्छा तो आम जस्ट होमोजेनियस टेस्ट करिया होमोजेनियस इक्वेशन को हम वेरीफाई करिवे ना so that one example so that x is equal to 3 e to the power 70 and y is equal to 2 e to the power 70 and x is equal to e to the power minus t y is equal to minus 2 e to the power minus t no? Are solution of the systems are solutions of the systems are solution of the system. What is the system? Now dx by dt is equal to 5x plus 3y. And dy by dt is equal to 4x plus y. We are going to test that is the homogeneous solution. And these are the solution of the systems. Find also general solution of the linear system of equations. Find also general solution. Solution of the system of equations. With condition x0 is equal to 0 and y0 is equal to 8. এটা আমরা দিয়েছি ହେଲା তুমি দেখি দিও পরে তুমি তাକୁ নোট করদব ହେଲା ফার্স্ট ଦେଖିବା ମୁଁ ପଠେଇ দিବି ନା নোট করদব ତାପରେ এইটা দেখি তো জেনারেল সলিউশন ଆମେ ପୂର୍ବ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଭେରିଫାଇ କରିବା ତ ଚିନ୍ତା କର କେମିତି ଭେରିଫାଇ କରିବା ଇଟ ଇଜ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ସଲ୍ୟୁशंस बोले हमको ऑलरेडी कंडीशन कोन ଦେଇଛି x1 ଦେଇଛି y1 ଦେଇଛି x2 ଦେଇଛି y2 ଦେଇଛି ନାଇଁ କି ଆମର ଏটাକୁ ଆମେ x1 ନେଇ ଯିବା ଏଟାକୁ x1 ନେବା এটা y1 ନେବା এটা x2 ନେବା এটা y2 ନେବା हे परिबा अच्छा तो वर्तमान में सॉल्यूशन बाहर करिया x रो वैल्यू टा हमें नेबा y रे वैल्यू टा नेबा हमें पकेबा फर्स्ट इक्वेशन रे x वैल्यू नेलो 8 पकेबा y वैल्यू नेबा 8 पकेबा y जगह रे अच्छा तो हमर जो इक्वेशन देछि x वैल्यू फर्स्ट ने लेके x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 70 देछि 3 टू द पावर 70 देला y देछि केते 2 e to the power 70
y is equal to 2 e to the power 7 এটা ফার্স্ট কন্ডিশনটা ছিল। আচ্ছা আমি একটা কাম করিবা এটাকু dx by dt বাহার করব, dx by dt বাহার করবা, dy by dt বাহার করবা। কোন হবে dx by dt কলো dx by dt কেতে হবে 21 e to the power 70, dy by dt কেতে বাহার করলো 14 e to the power 70। अच्छा dx by dt हमको कौन दी इक्वेशन रे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 हमको कहबा dx by dt इज इक्वल मते देई छी 4x ना कते 5x plus 3y। हमें एठी काम करबा ए dx by dt जगह रे वैल्यू पकेबा, x जगह रे वैल्यू पकेबा, y जगह रे वैल्यू पकेबा। ए x वैल्यूटा पकेबा एठी और ए y वैल्यूटा पकेबा एठी। यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाउची ताले दैट इज वेरीफाइड बोली कहै छै, ताले सेटा वेरीफाइड बोली कहै छै। लेफ्ट साइड रे dx by dt केते हो देखलो dx by dt already बात that 21 e to the power 70 बात which is equal to 5x माने कते 5 into x x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର କେତେ ଦେଇଛି ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲା ତ କେତେ ବାହାରିଲା 15 e to the power 70 plus 6 e to the power 70 তাহলে ফার্স্ট ইজ verified सेकंड टा टेस्ट करिवा सेकंड आउट वैल्यू हमको देथिला फर्स्ट वेरीफाई हो गला dx dy by dt इज इक्वल टू कोन थेला dy by dt इज इक्वल टू हमें 4x plus y कर दबा तो dy by dt तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पाई जाई छु केते थेला 14 e to the power 70 that implies 14 e to the power 70 is equal to 4 into केते हबो 3 12 e to the power 70 plus y टे केते अछि 2 e to the power 70 2 e to the power 70 and this is verified which is equal to 14 e to the power 70 okay? And this is also 14 e to the power 70 hence it is verified। Similarly another set also is there, another set टा कोन थला x2 y2 x कते दै छी e to the power minus t set 2 x is equal to e to the power minus t दै छी y is equal to minus 2 e to the power minus t minus 2 e to the power minus t दै छी हमें वेरीफाई करा dx by dt बाहर कर दो dx by dt is equal to e to the power minus t minus is equal to कौन दी first 5x plus 3y 5 into x e to the minus t into केते 3y माने minus 6 so finally this is also minus to the minus t hence it is verified। ठीक है हम कोन हेला verified हो गला सेकंड इक्वेशन also verified सेकंड इक्वेशन नंबर केते थला x is equal to
dy by dt 4x plus y. That is also verified. Jodi verify gala, then solution of the equation. Both the conditions are satisfied. I'm declaring both the conditions are satisfied. Above two are solutions. The solution x is equal to c1 x1 t plus c2 x2 t. Y is equal to c1 x1 t y1 t plus y2 c1 y1 t c2 y2 t. C2 y2 t. तो हमें बर्तन वैल्यू पकेट बा x1 t केते हला x2 t केते हला देखो C1 वैल्यू हमको ऑलरेडी मिली छे हमको x is equal to देख लो सॉल्व करो फिर x is equal to 3 c1 e to the power 70 c to the power e to the power minus t. Same to y good value 2c1 e to the power 70 minus 2c2 minus t. Initial constant हमको दीजिए for finding the values of constant. हम first condition टा कर दीजिए initial condition दीजिए x 0 is equal to 0. ताले ठीक है x टा 0 और t टा 0. Second टा कौन थिला y0 is equal to 0 y is equal to 8. Oh, t is equal to 8. Y of t is equal to 8. तो हम कहते हैं सॉल्यूशन बार कर दो कितना लगे C1 टा होची 1 C2 टा होची माइनस के तो फिर पकड़ लेके तैस होता है हमारे क्वेश्चन टा अच्छा एटा हमर सॉल्यूशन के लिए हम टेस्ट केमती करबा हाउ टू टेस्ट दिस इज सॉल्यूशन और नॉट बस डेल बाहर कर दे डेल हम बाहर कर दो 3 e to the power 70 c2 टा सोने e to the power minus t के लिए 2 e to the power 70
इसके वो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। चलो এটা বলতে নট ইকুয়াল টু 0 হবে না 0 হবে নট ইকুয়াল টু 0 তাহলে এই গেল এটা কোন সলিউশন তারপরে আমি ফাইন্ড द पर्टिकुलर सॉल्यूशन যেটা আমরা x জায়গায় a t জায়গায় 0 x জায়গায় 0 পকেবা কোন বাহিরিব c1 টা কেতে বাহিরলো 3c1 3c1 plus c2 equal to 0 গোটে বাহিরিব আর গোটে 2c1 minus 3 हाँ 2c1 minus 2c2 is equal to 8 তাহলে সলভ করলে কোন হবে c1 is equal to 1 আর c2 is equal to -3 তাহলে এটা তার সলিউশন আসলো এটা আমি ইকুয়েশনে পকে দেব c1 c2 যা আছে অতএব x is equal to কেতে হবে 3 to the power 70 minus 3 e to the power minus t y is equal to 2 e to the power 70 plus 6 e to the power minus t तो এটা হলো আমার কমপ্লিট সলিউশন ফর হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন this one is the complete solution for homogeneous system of equations ঠিক আছে এবার নেক্সট পরিবার পরে